Approximately 25% of the Earth's surface and ocean areas are managed by indigenous peoples and local communities. But it is estimated that these areas hold 80% of the planet's biodiversity. In Southeast Asia, these areas go by the different names Hutan Adat, Lupaing Ninuno, and Kau, but these are generally called territories of life. Given the inextricable link between custodian indigenous communities with nature surrounding them, it is this link and their stewardship on their environment that ensures the sustainability of resources. My name is Giovanni Reyes from the Philippines, and I am going to present to you 5 stories of indigenous peoples documenting, defending, and sustaining territories of life across Southeast Asia. We begin with the story of Alas Mertajati in Bali, Indonesia, whose history dates back more than 1,000 years. But such territories are now threatened, ironically by the same laws meant to protect them. Members of the Dalim Tablingan community tells us more. Masyarakat kami merupakan perkumpulan antara 4 desa adat. Kami 4 desa ini adalah satu kesatuan masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Dalam Tamlingan. Jadi catatan-catatan baik berupa prasasti, lontar itu menunjukkan kami itu masyarakat adat yang sudah tua sekali. Yang diluluskan di sini bahwa abad ke-9 sudah ada kehidupan di sana, di Tamlingan, di Alas Mertajati itu. Leluhur kami menganggap bahwa hutan ini adalah sumber utama kehidupan kami, hutan dan danau ini. Makanya hutan itu kemudian dinamakan Alas Mertajati, yang artinya sumber hidup yang sesungguhnya. Awalnya kami bermukim di sekitar danau ini, di pinggiran hutan ini. Jadi kemudian pada abad ke-14 kami memutuskan untuk turun ke daerah bawah, ke daerah yang sekarang menjadi pemukiman, dengan maksud untuk menyucikan wilayah danau, wilayah Alas Mertajati yang kami anggap sebagai sumber hidup kami. Kemudian waktu berjalan hingga ke masa penjajahan Belanda, kemudian masuk ke masa kemerdekaan, masuk ke pemerintahan Indonesia. Hutan atau Alas Mertajati ini yang ribuan tahun sudah menjadi sumber hidup kami, sudah kami jaga dengan kearifan lokal kami, dengan ritual dan sebagainya itu. Kemudian hutan kami diklaim sebagai hutan negara oleh pemerintah. Kami, masyarakat adat Dalam Tamlingan itu mendesain kawasan ini sebagai kawasan suci. Sementara pemerintah mendesain kawasan ini sebagai taman wisata alam. Itu sangat berbeda. Sebetulnya kami tidak masalah kalau hutan suci kami dijadikan hutan negara. Tetapi dengan catatan keutuhannya tetap terjaga. Tetapi yang terjadi tidak seperti itu. Jadi ada illegal logging, ada perburuan liar, dan semakin lama semakin parah. Daerah atas yang dahulunya adalah tanaman-tanaman keras, sekarang banyak berdiri villa di sekitaran hutan kami. Atau terutama kalau ada pembalakan liar, kami tidak bisa melakukan tindakan apa-apa. Kami hanya bisa melapor. Kami tidak punya legal standing. Kami itu menjaga hutan ini bukan semata untuk kami, juga masyarakat di sekitar. Dan sekarang secara faktual sudah terbukti, debit air menurun, kualitas hutan semakin menurun kan. Itu menjadi tantangan tersendiri buat kami sebagai masyarakat adat, menyadari adanya degradasi di dalam hutan.
masyarakat adat kami bersama pengelingsir, kami menyebut penatua kami bersama anak-anak muda berusaha mencari jalan keluar, solusi apa yang harus kami lakukan. Kami mulai berjuang untuk Alas Mertajati dan termasuk danaunya kembali menjadi milik kami dan statusnya menjadi hutan adat. Bekerja sama dengan beberapa lembaga, akhirnya kami melakukan pemetaan partisipatif. Yang melakukan pemetaan adalah sebagian besar dari anak-anak muda di masyarakat adat kami. Dari jalan menyusuri, mengambil titik dengan GPS, membuat petanya, itu semua anak muda. Yang kita buat adalah semacam prasasti. Jadi zaman dulu Raja Balikundo membuat prasasti untuk masyarakat adat dalam Tamlingan dalam bentuk tembaga. Sekarang kami membuat data, informasi segala macam itu kami jadikan sebagai prasasti digital yang akan kami turunkan nanti ke generasi-generasi kami berikutnya. Orang-orang yang akan menjaga hutan ini, orang-orang yang akan melanjutkan menjaga hutan ini, dan nanti orang-orang yang hidup darinya adalah generasi muda. Harapannya itu hak kami dikembalikan. Hutan dan danau ini sebagai hutan adat. Sehingga kami bisa memperlakukan hutan ini sebagaimana yang leluhur kami desain dulu sebagai kawasan suci. Masyarakat adat Nusantara itu sebetulnya mempunyai konsep-konsep konservasi dengan masing-masing caranya, karena itu kan tergantung bentang alamnya seperti apa, peradaban yang tumbuh di sana seperti apa. Mereka akan menghasilkan, meng-create cara konservasi yang paling sesuai dengan kawasan itu. Saya juga membaca statementnya PBB, hutan-hutan terbaik di dunia, di seluruh dunia, adalah hutan-hutan yang dijaga oleh masyarakat adat. Kenapa kita tidak mempraktekkan ilmu-ilmu konservasi masyarakat adat kita yang sudah terbukti? Menurut saya jauh lebih canggih malah. Nah, sudah terbukti beratus beribu tahun. Sudah terbukti. The connection between the indigenous peoples and their territory goes beyond the physical and the historical. The link is through the spiritual and cultural values that indigenous peoples attach over their territories. In the sacred Chulin Forest in Vietnam, the local community demonstrates how a strong cultural and religious connection has preserved the forests for generations. Cái rừng Trù Lìn này thì không biết là từ khi nào mà có như này. Sau khi mình lớn lên thì mình cũng đã thấy cây cối nó to như thế này rồi. Từ ngày xưa cái dân tộc này sang khai khoản mảnh đất này là họ ấy buộc một cái chỉ vào một cây đấy, nhận cái mảnh đất này là mảnh đất của mình. Từ cái lúc đấy thì cúng rừng đến bây giờ. Không được ai vào trong rừng này lấy củi, không được ai vào trong này chặt phá. Kể cả là củi nó trên cành nó nỏ nó rơi xuống thì không được ai vào đấy lấy, phải đun một cây bé bằng cái ngón tay cũng không ai vào đấy chặt được, là vì cả bản phạt mua con lợn hay con gà phải cúng bản, cúng rừng này. Cái cúng rừng của mình thì một năm chỉ có một lần thôi, rơi vào khoảng mùng 1 tháng 3 âm lịch hàng năm thôi. Mấy cái ngày hôm đấy tất cả các hộ gia đình trên bản đều phải có mặt để làm cái lễ đấy, chuẩn bị trứng này, hương này, mỗi nhà một con gà nữa để đi vào nhà già làng để cúng.
cũng là để thân đấy bảo vệ con cháu từ đầu thôn đến cuối thôn, không ai bị bệnh tật, mùa màng tốt tươi, trồng cái gì được cái đấy, nuôi con gì được con đấy. Thế đã là rừng cấm thì cũng không được ra vào nhiều, không có cái tình trạng săn bắt thú, lấy củi. Có những cây nó cao đến 20 mét, thậm chí còn hơn 30 mét, phân ra khoảng tầm đến 4-5 tầng tán. Cái hệ sinh thái thực vật ấy nó phong phú. Tham ra là cái thảm thực vật ở dưới cái rừng cấm ấy, cái độ ẩm nó cao ấy, gần như là tuyệt đối không bao giờ cháy. Ngày xưa còn nhỏ đấy, vào những tháng mà khô ấy thì cũng hay đi với bố này, đi tuần với bố. Đội mà gọi là tuần rừng này thì có từ ngày xưa rồi. Các cụ sẽ phân chia công việc đấy cho từng hộ gia đình và một lần ấy thì cần 3 người đi cho nó hết thì thôi. Kể cả nhà nước mà không có hỗ trợ, không có tiền dịch vụ môi trường rừng thì bà con ở đây là vẫn bảo vệ cái rừng từ mấy trăm năm rồi. Thì đến bây giờ văn minh như thế, bao nhiêu máy móc người ta đưa vào chặt phá đấy, nhưng mà có dám làm đâu, không cho phép. Giữ là giữ, rừng thiêng liêng là phải bảo tồn và giữ gìn. Gần như là cả lớp mình cũng không bao giờ phải đi tuần tra ở khu vực đấy, bởi vì ý thức người dân quá tốt, không có săn bắt bẫy, không có khai thác, quá nhàn. Thực ra là nếu mà có những khu rừng như thế thì quá tuyệt vời, cây to đẹp lắm, đi vào đấy thì gần như là không muốn ra, mát lạnh luôn. Cảm thấy mình thấy quý đó. Bây giờ tôi nghe cái rừng Chù Lìn này thôi, nghe bên bản thôi, mình chỉ đi khoảng độ hơn 100 mét, 200 mét thôi, mà không tưởng tượng mà mình ở gần thế mà có cái rừng như thế đâu. Như là mình đi vài ngày đường mới đến có cái rừng như thế. Có cây đa to đấy, rồi có cây sến, có những cây cổ thụ mấy trăm năm ở đấy, rất quý, không khí rất là trong lành luôn. Cộng đồng gắn bó với rừng khi mà cộng đồng thấy rằng họ có lợi ích cần thiết từ rừng, ví dụ những lợi ích liên quan đến văn hóa tín ngưỡng của bà con, những lợi ích liên quan đến giá trị môi trường, ví dụ như là bảo vệ đất, bảo vệ nước cho canh tác lúa nước chẳng, và những lợi ích liên quan đến cái giá trị về kinh tế như gỗ gặt cho cùng cộng đồng. Kinh nghiệm cho thấy thì những cộng đồng truyền thống người ta gắn bó nhiều về văn hóa tín ngưỡng với rừng thì khả năng bảo vệ họ rất là tốt, thậm chí không có dự án hỗ trợ thì họ cũng bảo vệ tốt. Cái này thì không thể nào mà bỏ được, vẫn phải lưu truyền lại đời này đến đời sau thôi, phải tiếp tục giữ cái tiếng nói của dân tộc mình với lại cái cổ truyền của dân tộc mình, là đời đời là phải truyền cho con cháu biết giữ rừng thế thôi. Giờ em lo là sợ đến một ngày nào đó khu rừng này không còn nữa. Bởi vì những người trẻ tuổi bây giờ lớn lên là không phải ai cũng tin và muốn giữ lại những cái vẻ đẹp tự nhiên này đâu ạ. Nhưng mà sau này chắc chắn là em sẽ cố gắng hết mình để bảo vệ cái khu rừng này. Khuyên bảo những cái tầng lớp trẻ hơn là phải bảo vệ cái gì thật tốt những cái khu rừng này. It's easy to imagine that territories of life are far removed from the urban areas where we live in. Too often, we forget that the forests benefit not only the communities, but the people of the planet. As the current communities in Myanmar will tell us, ensuring the rights of indigenous peoples provides benefits that transcend governments and borders. For a healthy world, we must all make a stand. Our forests, our lives. Why many corporations and governments see the forest as a source of economic benefit, indigenous people and communities see the forest as their life. For them, the forest is a healer who provides them with medicine, a parent who provides them with food, and a home which provides them with shelter. It is an essential component of their culture. Therefore, indigenous people and communities play a fundamental role in caring for the forest. Mentally collectively, our forest, our life, Like indigenous peoples around the world, indigenous peoples and communities across Myanmar practice their own local institutions, customary laws and regulations, knowledge and traditions in forest, and nature management to ensure that they can survive and thrive in harmony with Mother Earth.
These forests support a rich biodiversity and multitude of globally threatened and endangered species. However, their forests and territories are in danger of disappearing due to unsustainable development projects such as mining operations, monocrop plantation, hydropower dam, and top-down conservation projects proposed by the governments and international conservation organizations. To protect their land, forests, and territories from this threat, indigenous communities in Myanmar have created their own indigenous community conservation areas. For example, in Karen territories, the indigenous Karen people established the Selwyn Peace Park with a total area of over 5,000 square kilometers in eastern Myanmar, and Kamothwe Community Conserve Area, Paglo Landscape, and other community conserved territories across southern Myanmar. Ta uyela meda ho khogapi no khokone sela meda ta thuta bo ti pha do particular thi kwa ti pha ta ti pha ini permit o do permit ke te to do permit personal clinic ta la o do kwa ti pha ni klo ma kwa ke lo le kle di so khone pa ba personal clinic ke to ki beda khokone se do ta uye ti pha la o do kwa la me di. Moreover, in Putao, Kachin State, local indigenous Sawan groups and communities stopped the governments from designating their territory of life as a top-down protected area. Instead, they are working forward to proclaim their territory as the indigenous peoples' conserved area, managing it with their existing traditional and customary practices. Tawaki na nga manaro ka yang kini yang sabi no oro ka sana pui ka. Ika na asanga pui ke ka na o. Nga ma adang ti disi ya ka ma ban ki ya ka sa raga adang ti machine dai o machine dang la wa wai de da mi ka kar de ne de ma no o kar slam with the pa zi li ma no o chi du yang no with the chi mu yu ka. In Nagaland, local indigenous groups are working on documenting and mapping different customary tenure systems to advocate the recognition of their indigenous people rights over land and forest management. Likewise, in Kayan, Shan, and Chin states, communities have worked hard to demarcate, document, and establish their community conserved areas, carefully conserving resources and protecting them from harmful and destructive development projects. This consolidation of local efforts to protect their territories of life encompasses community forest, wildlife sanctuaries, sacred site, traditionally prohibited forest, communal land, shifting cultivation, villages, and their customary land and forest governing practices. Their territories overlap with key biodiversity areas. This initiative not only presents an alternative approach to top-down conservation projects, but also maintain large area of forest, thus contribute to the government's commitments to achieve the Paris Agreement's goal and reduce global climate change. However, Myanmar laws give indigenous people no rights to manage their nature resources. With the military coup, it has become much worse. No one has the right to live and speak freely. Our indigenous people have to fight for the right against the military and global capitalism. Given all of the circumstances, how do we manage our future? If the military regime continues to consolidate power, the targets of government's commitments to climate change mitigation and Paris Agreement's goal cannot be achieved. The military regime does not impact only our country, but it also impacts the future of our planet. Indigenous people-driven land and forest management is key to the successful biodiversity protection around the globe. Large, intact, forested areas from Amazonia, the forests of the Congo and Cameroon, to our indigenous territories in Myanmar are key to addressing climate change. Therefore, the tireless effort of indigenous peoples, their rights, their territories, their biodiversity, must be recognized in the global action for climate change mitigation and adaptation.
Within the territories of life, the custodian community is also responsible for decision-making and enforcement of rules governing the area and the habitat. Conservation of nature is largely on account of such community decisions, contributing to the well-being of the community. In Malaysia, indigenous peoples have made effective use of community protocols, not just as a method of self-determination, but also cooperation with state and local governments. Protokol komuniti merupakan amalan dan tata cara komuniti orang asal berkaitan pengetahuan tradisi, wilayah, dan sumber mereka. Didokumenkan, dibangunkan, dan digunakan oleh komuniti. Ia satu panduan yang menggariskan syarat dan kerangka bagaimana ahli komuniti atau orang luar harus bertingkah laku, terutamanya dalam perkara yang berkaitan komuniti atau kawasan mereka. Berdasarkan kepentingan yang dikenal pasti oleh komuniti dan persetujuan bersama, ia merupakan satu ekspresi orang asal dalam penentuan jati diri yang bertujuan memastikan keputusan, hak, serta cara hidup komuniti dihormati. Ya memang kami ada protokol juga lah di kampung, dan pengalaman untuk membuat protokol ini memang sangat memerlukan kesabaran. Dari segi maklumat yang amat penting kita rujuk kepada kita punya orang-orang tua-tua lah. Amalan-amalan adat yang kita perlu mau tanya untuk dimasukkan dalam kita punya dokumentasi protokol kampung itu. Kami mengambil keputusan protokol community ini di kampung kami karena selama ini perkara ini dan benda ini amat penting. Jika kita tidak buat ataupun mendokumentasikan amalan-amalan yang semakin hampir hilang ini, memang nanti anak-anak dan anak-anak kita di belakang kita, cucu generasi akan datang, tidak ada rujukan. Ini amat penting lah bila kita memikirkan benda ini, amat penting didokumentasikan. Kami mengadakan aktiviti-aktiviti seperti Hari Tabol. Hari Tabol ini kita akan imbas kembali amalan yang ini kepada anak-anak muda sekarang ini. Sebab generasi saya ini benda ini hampir mau hilang, apalagi kepada generasi yang sekarang ini. Jadi itulah sebab saya mengambil keputusan untuk mendokumentasikan ini untuk kampung saya lah, dan pengalaman ini memang sangat mencabar juga lah untuk membuat protokol ini. Kita mau yang benda ini harus memerlukan sokongan daripada komuniti dan orang-orang tua kita yang ada pengalaman tentang amalan-amalan kita. Protokol ini sangat penting, perlu dibukukan atau didokumentasikan sebagai satu rujukan kepada generasi akan datang. Benda ini adalah sangat penting untuk menjaga kita punya kawasan wilayah kita. Protokol community ini sudah diwujudkan dan sudah dibagi kepada semua jabatan di kawasan daerah saya, dan saya mintalah sokongan dari pihak orang yang berkuasa, terutamanya dari pihak pejabat daerah, pegawai daerah, daripada pihak wakil rakyat untuk menyokong ini, karena kita telah menghasilkan usaha-usaha identiti kita sebagai orang asal, sebagai orang yang tinggal lama di kampung itu. Saya telah membagikan protokol tersebut kepada Mahkamah Anak Negeri dalam daerah Tinom ataupun pihak Kemabung, dan kepada wakil rakyat, kepada ketua-ketua adat. Saya sudah bagi. Mereka tinggal melihat dan mereka akan menyokonglah. Paling penting sekali pihak kerajaan, sama ada kerajaan yang sekarang ataupun kerajaan yang akan datang ataupun kerajaan yang akan bertukar, harus mengiktirafkan protokol ini. Karena protokol ini kita guna dan menjadi satu kekuatan kita, identiti kita yang menguatkan kita
sebagai orang asal di sana, menguatkan kita punya suku, menguatkan kita adalah orang asal di penduduk kita sendiri ataupun di Sabah. Saya akan dapat melihat harapan kita jika benda ini dia akan terus digunakan pakai oleh community atau generasi akan datang, karena mereka sudah ada rujukan. Dan melalui buku yang telah kami sediakan ini adalah satu buku yang sangat-sangat penting yang tidak boleh dilupakan di masa akan datang. Jadi harapan itu sangat tinggi lah, supaya anak-anak kita yang generasi akan datang ini akan mengetahui amalan-amalan adat dahulu, yang amalan adat ini memang sangat-sangat mustahak. Kalau dilupakan ini nanti, generasi kita akan datang, mereka tidak ada bukti mempertahankan hak-hak mereka sebagai amalan mereka, tidak membuktikan identiti mereka di kampung itu, bahwa mereka ini betul-betul orang asal. Maka inilah kepentingan kita punya buku ataupun protokol itu. Pegampung Dahai harus protokol community nomor Dahai di Dahai di 2005, tapi dikuat-kuasakan pada 12 hari bulan Februari 2012. Pengalaman pada hati protokol community salah satu penuntutan Dahai di sempedan perkampungan Dahai di kampung sebelah. Jadi kami gunakan itu di dalam mahkamah lah. Serana pembina mandai bawa mahkamah heringa. Mahkamah telah memberi keyakinan bahwa ini kawasan Dinga Dahai sebab dia tengok melalui protokol. Ini protokol Dahai Dinga disokong oleh mahkamah, diiktiraf oleh mahkamah anak negeri nagiit YB Dahai lah. Tina protokol Dahai Dinga gumu Dahai suang dauti harah pipir bahagian. Jadi pandangan ini Dahai pokok sedahiri demi nangai di sempadan di perkampungan Dahai memang ini sempadan perkampungan lah. Itu pengalaman kami melalui itu protokol lah. Kedua napakagu pengalaman Dahai tadahan Daweg. Sera napodot haro tulu nami pemuka di tadahan Daweg Dahai deman umo pakaian Dahai dot untuk dot mengantap di tulun. Jadi saya rasa itu berbaloi untuk kami lah dan sangat penting untuk Dahai. Mino ganui hai dot keputusan dan memense protokol litingan no kepurimannya hai dot penting untuk meliti protokol sebuah kampung boh. Sebab nung asa protokol asa perlindungan atau seru Dahai. Itu no sedahai ti protokol liti dot mandahai peninggalig da kampung Dahai. Kagu mandahai rujukan di tengah anak Dahai dit amu no kailo dot benda-benda di tegal dot pentang larang, pegal dot pegilitalitan. Yalah macam-macam lah yang harohi hiri suang. Mandahai rujukan kumadele negi mandahai dari rujukan Dahai sendiri lah di masa dia dari harahi may pemirumbak dot migala kawasan tadahan, kawasan pemalabangan, perumahan, pertanian negi hutan simpan Dahai. Nung haran pohot hai peluang toko demo meki iktiraf dahilan atasan asanangan negi dadot. Karena pokoknya Dahai idai sanani taruh protokol community lah dan yang akan membuat supaya dia memberi semangat kepada orang kampung untuk terus berjuang menjaga kawasan sendiri melalui inisiatif sendiri negi pemimpin toko mahkamah tinggi. Dokumen ini mewajarkan tindakan community untuk campur tangan sekiranya terdapat individu yang memilih untuk melanggar syarat protokol ini, sama ada ahli sendiri atau pihak luar, seperti menghalang atau mendenda penceroboh yang masuk kawasan kampung tanpa makluman awal dan persetujuan community secara bebas, FPIC, dan aktiviti-aktiviti yang boleh menjejaskan kawasan perlindungan community ICCA. Since colonial times, our forests have been seen as a resource base. In the Philippines, the furious ravaging of forests stopped at the very doorstep of indigenous peoples' territories, as the Kalahan Kalangoya peoples of Imugan
Nueva Vizcaya of northern Luzon, and the Manobo peoples of Sote, Surigao del Sur of northeastern Mindanao will show. The Tinoyan waterfalls burst with roaring sounds. But in the silence of one's soul, the irreplaceable tradition of a proud tribe resonates in harmony with the mists of time. Kasundanan ni malipayon nga nagpuyo ang among mga katigulangan. Abunda sila sa mga pagkaon, pangisda, panguma, o panghunting sa mga hayop na ilang naandan sa pagpanginabuhi. O malipayon sila tungod kay naay tradisyon nga ilang ginasunod o kultura nga ilang ginabuhat. Kining tribong Manobo nakagikan sa akong mga ginikanan na hadlok sa mga bandidong tao. Kaya ang ilang mga kababayanan, ilang paimuslan sa mga taong dautan o ang mga kabatanunan ilang dipanlugos. O sila gihimo nga ulipon, ipatrabaho, ay kung dili sila mo trabaho, sila patyon. Tribal revenge came unplanned. Using survey knowledge about location, routes, and navigation, the tribe tricked slave raiders into riding rafts upstream, so that instead of sailing out to the sea, the invaders were carried by river current towards the waterfall that meant only one thing: death by drowning. Indigenous people's defense of land and people continue to this very day. Sukat pa sa among mga kalululuhan, mga kaapu-apuhan, kami na nangalagaan, kami na nagabantay ang among mga katigulangan. Gani na ay mga harvest sa kumpanyang Pickup, amo silang gipugnan aron dili gyud nga makuhaan ang amo ang kalasangan nga naga-supply sa tubig sa Tinoyan Falls. So wala pa'y Pickup sa una, mas manindot ang amo ang panginabuhi hapsay kay wala pa'y maghulga sa amo. Dili namin makapang nginabuhi kay gibawalan namin kay na may ilang mga private army. Di kami sige migpalayo. Sige magpadayon paghihapon ang laging operation sa kumpanya nga rampan kayo. Guba-guba gyud ang kinayahan. With the help of concerned individuals and organizations, the community organized a successful legal defense against destructive commercial interests. Oto, pag kuha na to, wala nang Pickup kami, kibali kay naamang gihapon, pag pangumang mangyod amo ang panginabuhi, kay wala man mi maduulan nga mga trabaho, kami nagkuha na, nagahin na daan sa isa ka area nga, kaning area mo yan ati o ang panginabuhian. Kaning area ato nagyudi preserbar, kay naa namang gyud sa ato, ato na ning gunitan nga area para dili na ni matandog sa hantod sa ato ang sumusunod nga mga henerasyon. Ang traditional nga governance, mao na siyang pinaka supreme power nga naga-manage kadumala o nagahimog mga palisiya sulod sa ancestral domain. Pinagi sa mga tribal council o sa amo ang chieftain. So, mao na siyang pinaka-importante nga ilhon unta nila. This recognition is vital for community-based forest management programs to be escalated throughout the Philippines. Di tempo ni Biado, timpi bibdi papupuran sa manipur berak-berak kan iyo ni por data wala ni pi manibiado pati dia to reforestation project ti bibdi pakasakop yo pakibantay yo tama pupura mat da kami tinang protektar isu dia nga dito reforestation area akwati bibdi nakilagom ije muwa. Dadi ay naaramid nga memorandum of agreement number 1. Tapno di ay tattao, dagi ay panang ala kadagi ay resources. Ket haan nga maperdi ay kabakiran. Nga numampay kasi ay talaga amat nga araramidin dagi ay apumidi nga hamit nga maperdi ay kabakiran nga mabalin na nga aganop aguma mabiyag damat nga adamat di ay sources pa ilaang kasla itinapintas nga danom. Kaado nga animales iti kabakiran. By protecting the land, the remaining forests here contribute greatly in combating climate change. O maipanggap DJ Carbon Project nga inaramid tayo to'y
Nang rugi idi 1994, nag-conduct kami iti blocking survey. Dito'y unig iti Kalahan Reserve, 14,730 hectares na ito yung daga. So in mapmapami dagi jay, and then si Maruno ijay, nag-establish kami iti sample plots. Jay final nga result na, kat makita tayo nga umabot nga dito'y 10,000 hectares nga kabakiran tayo, 10,000 tons nga carbon iti tinawin nga ma-sequester na. This community forest database means that the Kalahan have been practicing emissions reduction from deforestation or long before the concept called REDD+ was developed in 2008 by the UNFCCC. This shows that indigenous knowledge systems and practices is finely tuned with the balanced needs of the population and nature. You have indigenous peoples really as de facto managers of key biodiversity areas. And UNDP played a vital role in making sure that these two GEF-funded projects actually were able to demonstrate the feasibility of this, work with key stakeholders, bring them to the table, and have a good understanding of what it really takes to improve the management of key biodiversity areas in the Philippines. Dako kayong connection ang tao o pagkinasahan. Kaya kung wala'y kinaiyahan ulit tao. I have been your host, Giovanni Reyes, and on behalf of all our partners in the ICCA Consortium Southeast Asia, thank you for joining us in this celebration of Territories of Life in Southeast Asia. But our story doesn't end here. You too can be a part of the greater story being woven every day. We seek nature and freedom-loving peoples of the world to support indigenous peoples in scaling up protection of community conserved areas.